Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami folo ka nga foli ɲɛsin journalisiw ma min ta bi sebe minnu b'a lase a kɛra neti sira ye a kɛra radio sira ye a kɛra papier sira ye an ka foli bɛ u bɛɛ ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka segin k'u fo ka cɛsiri la n'u ka jija la nin baara ninnu carinin na an bɛ dugawu k'u ye fana ala k'u ka baara ye ala k'u nafalan bɔ a la ala ka hakili ɲuman da n'u ma o kɔfɛ an balimakɛ ka ɲininkali n t'a fɔ ɲininkali kabakoma don mais ɲininkali min don a bɛ ma kamana gan dɔɔni ni Hayidara ko a ka mɔgɔw k'u jɔ Hayidara laada de ye min ka di min ye mais n'a ko a y'a jɔ n'u tɛna voter Hayidara kɔni a ka mɔgɔ yira kɔni ni maa min sigar'o la a bɛ sɔrɔ o ma bamanankan yɛrɛ mɛn yɛrɛ fo ni maa y'o dege bamanankan la sa ne y'a fɔ k'a jɛya ka tanbaki bɔ a la pewu ne Hayidara politiki ko Hayidara ala ma Hayidara mago don a la mago t'a la bi kunun ko mago kun t'a la wa ni ala sɔnna hali sini mago tɛna y'a la mais san o san ne bɛ voter san o san Hayidara bɛ voter kabini vote daminɛna ni Hayidara kɔrɔkɛ ye Hayidara bila vote la n'o ye Diko ye o ni bi cɛ vote ma kɛ Hayidara ɲinɛ ma président vote la ni Hayidara ma taa ka carte sɔri i y'a dɔn carte kɔni sɔritɔ i tɛna fu k'a la o i bɛ taa vote mɔgɔ dɔ de ye mais tiɲɛ don an tun b'o kɛ mais an kun ti an bolo si mɔgɔ la k'a lase mɔgɔ ma ko an ka vote karisa ye mais jamana in bɛ cogo min na bi a ka kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an kana sɔn wari ka kɛ ka an san an k'a lajɛ yɛrɛdɔn ani faso kanu o ka kɛ an dusukun na an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ n'an ye mɔgɔ min ye ko an dalen b'o la laadiri don ko laala ni nin kɛra ye nin bɛ Mali fɛ nin bɛ sɔn ka Mali dɛmɛ ni an y'o mɔgɔ min ye danaya sira kan jɛlenya sira kan an yɛrɛ ni ala cɛ k'a sɔrɔ nafolo tɛ ko karisa bɛ se ka Mali dilan karisa bɛ se ka jɔ Mali la n'an y'o danaya sɔrɔ maa o maa na diɲɛ kɔnɔ Hayidara na kanu ɲɔgɔn a ka jama bɛɛ bi o tigi ta o kɔni an t'o dogo maa na mais n bɛ ka kuma in fɛ nin waati min na an niw bɛ ala min bolo an bɛ bato kɛ ala min ye maa tɛ ne bolo maa ta layidu tɛ ni dafɛn cɛ politiki mɔgɔ la ko n b'i ta o layidu tɛ ne ni dafɛn cɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a y'an balolen sɔrɔ an bɛ fɛ k'an bolo sin hali o ti don insha Allah. Ayiwa o faamuna sisan Musa Keita radio la voix des citoyens 1 Bamako a y'an ɲinɛna radio ŋamilɔ min bɛ Tamani yan nɔ u ka cili et puis an nana an n'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ sisan a tɔgɔ de ye ko Mamudu Balo. Alhamdulillah rabbil alamin ama fa ana karamɔgɔ fɔ asisi musoman na ta an bɛ nafa bɛrɛ bɛrɛ an karamɔgɔ san 66 ala ka ɲina caman ala k'o barisi an mamuso basira san 100 o caman an bɛ ala deli ala k'o fara ne ka question ti damatɛ san o san an bɛ deli ka 12 mai fêter Bamako ɲina ani ziyara a bɛɛ lajɛlen kɛra Tamaniya. N'i y'a jateminɛ a bɛnna seli fitinin fɛnɛ ma ko seli mɔna ni a dara an karamɔgɔ ka sanga ne ni belebeleba ninnu fɛnɛ ɲini ni nisɔndiya ye e yɛrɛ bila yɔrɔ jumɛn o de ye ne ka ɲininkali ye inshallah. Assalamu alaikum.
Alhamdulillah, ambalama ke ka ɲininkali ziyara n'a ye dara ka anniversaire ani seli ni saba bɛɛ donna ɲɔgɔn na ɲinɛ ko yala o nisɔndiya ye n bila yɔrɔ jumɛn a nisɔndiya dayi foyi t'a la ɲinɛ kɔni kow bɛ ala de bolo mais an jigi bɛ hɛrɛ kan ni ala sɔnna k'a sababu kɛ min kan ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye an silamɛ dama ye an ka ɲinɛ ziyara la a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ɲinɛ fana fɛn min tɔgɔ ye ko anniversaire n'o y'a dara ka anniversaire ye a kɛ kuma daminɛ mɛnna u fɛ mais ɲinɛ ta ye ɲɔgɔnna ma k'a la a ma kɛ fiyewu o la nisɔndiya in a cayara ka fara i yɛrɛ ɲuman na seli kan ka fara anniversaire kan ka tila ka fara a tɔgɔ ye di ziyara kan n b'a fɔ a ye ko nisɔndiya min b'an na dan fosi t'a la olu yɛrɛ yeli ani mɔgɔw bɔra bɔcogo min na ani ala sɔnna an ma kibaru jugu si mɛn an ma dan sɔrɔ o la parce que jama in sera yɔrɔ la ala in seere a y'an yɛrɛ siran mais an y'an dama kasi setigi ala la n ko in bɛ se ka ban hɛrɛ la cogo min na ala sɔnna a nɔgɔyara ka sɔrɔ an ma kibaru jugu si sɔrɔ vraiment an ma dan sɔrɔ min na o y'o de ye an bɛ ala fo ka segin ka ala fo ani ŋaniya ɲumantigi minnu sabalila nin tɔɔrɔ in kɔrɔ ka muɲu a n'an ka docteur minnu wulila ka jɔ su fɛ tile fɛ pour adamadenw ka se ka lafiya vraiment an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka a yɛrɛ bɛɛ fo ala sago sago. sago tigɛ ala ye sisan kɛnɛdugu adama sangare arajo tata. Musandau arajo Sahara Gabaknya. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amba fuja wali mono akan itu. Mereka tidak dibayar ini. Akan mereka kasih kapan dengan dia sama dia apa? Ada cuma kalau berlaku insen kaya sesi. Waktu itu apa insen kaya sesi. Ini bahasa kalau dia akan ngomong oleh ini nak ngomongnya. Baraji an balimakɛ ka ɲininkali a ko ma bɛɛ nin waati laban ninnu na ne b'a fɔ denmisɛnninw ma a ye recherche kɛ ko tari ne mago bɛ yɔrɔ jumɛn de la n mago bɛ min na an bɛɛ b'a dɔn denmisɛnninw de ye siniɲɛsigiw ye dutigi bɛɛ b'a dɔn ni ala sɔnna i denw de bɛ ni i nɔ bila bon anw ka recherche o ti philosophie sira ye scientifique sira tɛ an ka recherche ye diinɛ kɔnɔna de alors an ko denmisɛnw ka recherche kɛ n'u ye recherche kɛ u bɛna bɔ fɛn dɔw kan ka sɔrɔ Hayidara ye o sira jira ka ban u bɛna lafiya mun na an fɛ n'i ye an ka jamana lajɛ ni Mali don don o don diinɛ ko mankan de bɛ an fɛ yan ninnu ta bɛ kɛ tan a n'anw ta tɛ kelen ye ninnu ta bɛ kɛ tan a n'anw ta tɛ kelen ye mais ni denmisɛnninw ye recherche kɛ u b'a sɔrɔ ja diinɛ ko mankan tɛ diinɛ ko kuma tɛ u bɛ taa bɔ a ka tigitigi ja hasidiya de don ala ko yɛrɛ tɛ mun na n'i ye recherche kɛ i bɛna faamu minnu ko u ye wahabiya ye minnu ko u ye sunamɔgɔ ye minnu ko u ye sufiya ye minnu ko u ye siya ye n'i ye recherche kɛ i bɛna sɔrɔ ja nin si ma dilan Mali la yan ja nin bɛɛ tun bɛ i ka kɔrɔ san 100 caman yanni bi ka se alors ni mɔgɔ min kɛra siya ye o b'a ka taabolo la ni maa min kɛra wahabiya ye o b'a ka taabolo la ni maa min kɛra sufiya ye o b'a ka taabolo la taabolo in bɛ acceptelen don silamɛya kɔnɔ ka kɔrɔ
alors ni a sera an yɛrɛ fɛ yan bi an ka kan k'a dɔn min ko a ye siya ye a m'a dilan ka na a kun bɛ yen min ko a ye wahabiya ye a m'a dilan ka na a kun bɛ yen mun bɛ ɲini sisan an ka ɲɔgɔn bɔ ɲɛ ɲɔgɔn ta kɔnɔ e tɛ se ka ne bɔ n ta la hali n'i ye fara kun ne bɛ min kan ne bɛ sa o kan ne yɛrɛ t'a ɲini k'e bɔ e ta la parce que taabolo dɔ don kuma na n'an ye ɲɔgɔn bonya o kɔnɔ bɛɛ k'i ta kɛ lahara ala bɛna kiiri tigɛ ne k'e to yen k'i ta kɛ e yɛrɛ ka n to yen n ka n ta kɛ mais anw ka silamɛya la fɛn dɔ de b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma karisa ye nin fɔ diinɛ na anw ta tɛ ten anw m'a faamu ten anw ka faamu cogo ye nin ye anw ka faamu cogo ye nin ye anw ka diinɛ na o bɛnnen don sariya la diɲɛngɛmɛ n'o ye silamɛya sariya la ni mɔgɔ dɔ ko sisan n'i bɛ seliji ta i bɛ fɔlɔ ka i kunkolo de ko dɔ ko non anw ta to yen anw ta ye n'i bɛ seliji ta i bɛ fɔlɔ k'i sen de ko dɔ ko non anw ta to yen n'i bɛ seliji ta i bɛ fɔlɔ k'i bolo de ko alors mais nin kelen o kelen a bɛɛ bɛ na n'a ka dalilu de n'u bɛɛ nana n'u ka dalilu ye dalilu min n bɛnna bɛɛ ma bɛɛ y'o ta alors kɛlɛ tɛ yen o de la n ko denmisɛnninw ka recherche kɛ o b'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ silamɛya kɔnɔ n'i ye kɛlɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ hasidiya ni ɲɛngoya de don sira in an y'a bɛɛ sɔrɔ yen ni min dara min na i bɛ don o de la tuma na ni min donna min na an k'an ka bɛɛ bonya i taabolo kan o de la n ko denmisɛnw ka ko in ɲɛɲini kosɛbɛ n'u y'a ɲɛɲini an tora o mɛn fɛn caman kan o b'a sɔrɔ o ye nkalon ye u bɛ tiɲɛ dɔn fɛn caman b'anw ka diinɛ na min b'an ka kira lagosi min b'an ka kira ka denbaya lagosi min bɛ kira yɛrɛ bɔ ka bana bila a la fo ka hakili tiɲɛ o bɛɛ bɛ anw ka hadisaw de kɔnɔ a n'a musow cɛ hali u bɛ da dilan na cogo min na nin bɛɛ b'anw ka hadisaw de kɔnɔ a n'a musow cɛ hali u bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ cogo min na nin bɛɛ b'anw de ka hadisaw kɔnɔ bon i yɛrɛ b'a ye yahudiyaw ka dilanlen caman b'a la maa si t'i to i yɛrɛ ma hali i b'i fa min bonya ko i bɛ sɔn k'a danbe i fa ma jango i ka kira mais o bɛɛ y'anw bolo ko dalilu wulibaliw o de la n ko denmisɛnninw ka recherche kɛ n'u ye recherche kɛ u bɛna fɛn caman faamu diinɛ in kɔnɔ u dan bɛ fɛn caman na u bɛna tigɛ o la mais recherche kɔnɔ an ye dayɛlɛli k'u ye an ye ouverture k'u ye pour que u kana taa siga silamɛya yɛrɛ la parce que kumaw bɛ yen n'a fɔra i ye kuma dɔw la ko kira yɛrɛ tun tɛ diinɛ dɔw dɔn ko a ka sahabaw de tun b'a bila o la parce que a dɔnniya t'a la a faamu t'a la a kodɔn t'a la a ka sahaba dɔw de tun b'a fɔ a ye kana sɔn nin ma nin ma ɲi o caman de b'an ka kitabu wulibaliw kɔnɔ mais i ka tuubiden bɛ taa sira ɲuman yɛrɛ la tuma min na mɔgɔ kan ka siga i ka kiraya yɛrɛ la bon o la denmisɛnninw mana to o fɛn nasɔn sɔrɔ a b'u degun o la an ye ouverture k'u ye u kana siga dɛ o hadisa fɛn o fɛn n'u y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ na u k'a fɔ ko nkalon don u kana siga dɛ u k'a dɔn dɔrɔn wadu yahudiyaw de don yahudiyaw ye fɛn caman dilan ka don an ka diinɛ na an ka mɔgɔw ɲinɛ ma o yahudiya kan yɛrɛ dɔ ye asura ko ye ko ala kira ye asura ta yahudiyaw de fɛ o kumana kira yɛrɛ t'a ka diinɛ ta yɔrɔ dɔ fo yahudiyaw bolo n'i ye nin ko ninnu lajɛ a b'i kamana gan kira bɛ musa dɔn na ala ye musa kisi don min na kira b'o dɔn ala ye firawuna halaki don min na ni ala kira t'o dɔn kira tɛ o mais fo a nalen kɔ madinɛ de yahudiyaw k'a fɔ a ye ko musa gagnena firawuna ka nin don in k'o de la anw bɛ sun kira yɛrɛ k'a fɔ n'o don ne ka surun isa la aw ye musa la aw ye e ka surun musa la ninnu ye kumana e tun tɛ musa ka gagneli dɔ firawuna kan fo yahudiyaw de ye kira kalon na o ye kira ye a ye hakiliw kɛ k'a lajɛ n'a sera nin yɔrɔw ma a kana dekun a kana siga silamɛya la a k'a dɔn dɔrɔn nkalonfin don a mana ye kitabu o kitabu la o de la n ko denmisɛnninw ka recherche kɛ u ka kalan u bɛna kow faamu ala sago i sago. sabatigi ala ye an bɛ taa commune de Kurumare arajo Sahara Ngaw Idrissa Dero studio Solikwa
ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ngalon bɛ ne bolo ɲininkali juguman tɛ b'a fɔ an karamɔgɔ ye k'a ye jiri min turu kulubali kɛrɛnkɛrɛn dɔgɔfiri ko dɔgɔfirikaw sɔnna ma o ye ji k'a kɔrɔ jiri wulila fo jiri a bɛ fɛ ka suma kɛ nka gɛlɛya dɔɔni bɛ yen o ye jumɛn sɛnɛkɛlaw fɛn min kun b'u bolo u ye o de ta o feere k'o kɛ k'u yɛrɛ lakana yɔrɔ la sisan baba ko fisiti nisɛri de o ye mun bi ji di an ma ka an ka foro dafa olu labɛn ko jisɔngɔ ka sara sabula a fɔra ko jisɔngɔ sarala nka jisɔngɔ bɛɛ ma kun tɛ an sɛ caman bɛ yen minnu kan ofisi ko k'a ka sara o kuma min nana ni o ye gɛlɛya ye ne bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛmɛ an karamɔgɔ la a bɛ se ka dɛmɛ jumɛn kɛ jisɔngɔ ko yɛrɛ yɛrɛta yɛrɛ de bɛ se ka ban dabila pewu yɛrɛta bila o de bɛ ɲininkali. Bon, ɲininkali min kɛra a bɛ y'a mɛn mais dɔrɔn de o ɲininkali bɛ maa kamana gan parce que n'a sɔrɔla i kungo ko bɔn seliji la sisan a farida ye joli ye suna ye joli ye janaba bɛ ko cogo di an bɛ se k'i dɛmɛ o na mais faama kuma fantanko fɔ o ma nɔgɔn dɛ nin ye faama kuma de ye ayiwa n t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na mais an bɛ se ka min f'u ye an da ye k'a fɔ faamaw ye degun bɛ ninnu kan a ye diɲɛ u ka ko kɔ nka u bɛ diɲɛ wa u tɛ diɲɛ wa faamaw de bɛ se k'o fɔ Ayidara tɛ se k'o jaabi ala sago i sago. sago tigɛ ala ye ala k'aw faamaw sɔn ayiwa sigiyɔrɔ Dirisa Biro kɛɲɛbagaw k'u labɛn arajo wasa ja. diyara n ye an b'i fo mɔgɔ bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ mais an t'a kɛ an yɛrɛ ma an b'a kɛ n'an ka gouvernement ka jɛn de ni gouvernement ye yamaru di an ma ko an k'u dɛmɛ an bɛ se k'u dɛmɛ sira minnu kan an b'u dɛmɛ mais f'i k'a dɔn an tɛ se ka foyi kɛ an yɛrɛ ma ni gouvernement ka yamaru tɛ Farabugu mɔgɔw bi Farabugu de fɔ quoi sinon an ka délégation ma wuli Farabugu tɔgɔ la an ka délégation wulila ɲɔnɔ mara bɛɛ de la dekun tun b'a bɛɛ de kan délégation wulila ka dekun bɔ a mara 12 bɛɛ de kan Farabugu ye yɔrɔ fitininin dɔ de ye a la mais an y'a kɛ gɛlɛya min kɔnɔ a n'a kɛra dekun min kɔnɔ pour que maliyɛnw ka se ka lafiya maliyɛnw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ tɔɲɔnenw ka lafiya mais an y'a kɛ dekun min kɔnɔ n'a fɔr'i ye e yɛrɛ tɛ sɔn ko an da don dɔ wɛrɛ la bilen a ka bon hakili ma a tɛ se k'a faamu pour que ka ninnu libérer u ka se ka lafiya u sigiyɔrɔ la fagali ka jɔ mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ ka balo an karamɔgɔ an y'a kɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔ dɛ a bɛɛ ɲɛ tɛ se ka fɔ alors mais yali yɔrɔ tɔw an bɛna
an cɛsiri o la an karamɔgɔ an cɛsirilen don an seko la hali kunna sini ne ka mɔgɔw bɔra Mopti kɔfɛ gɛlɛya ko la kunna sini sisan ne ka mɔgɔw kan ka taa Mopti gɛlɛya ko la an bɛ k'a bɛɛ kɛ n'an poche kɔnɔ wari de ye gouvernement ka dɔrɔmɛ t'a la pour que jamana ka lafiya mais olu de bɛ a ministère sigiyɔrɔ la olu de bɛ sara ta a tɔgɔ la mais an bɛ k'an ka poche kɔnɔ ta de bɔ an faso lafiyali kama ala bilo b'a la ko dogolenw tɛ an ka jamana in a bɛ dugawu de kɛ n y'a fɔ ye siɲɛ caman n'a ye dara k'a fɔ ka n da don hali ka politiki tɔgɔ fɔ n da dɛsɛ de don dɛsɛ de don o tɛ n t'a fɔ mais n dɛsɛra o la man kan sigi bilen dɔw kana jamana minɛ k'an segi jɔnya la ka jamana ci an sigilen ɲɛna an faso an b'an ka sɔn bilen an karamɔgɔ anw sen don na ala b'a dɔn gɛlɛya caman de bɛ yen dɔw bɛ yen dɔrɔn an ka faso in ci dɔrɔn k'an faso jɔ alors ni min ko i b'a jɔ n y'o de f'i ye maa o maa bɛ lamɛn Mali kɔnɔ alimɛtitigi don si tu as une boîte d'allumettes tu es roi au Mali mais si tu n'as pas que de l'eau tu es zéro ici. Ni alimɛti b'i kun n'i y'a bɔ ko i b'a caro dɔrɔn u b'a fɔ patron filɛ sabali an ka mun kɛ mago bɛ mun na nka n'i ye ji bila i kun ko i bɛ tasuma fa u b'a fɔ nin ye tiɲɛnikɛla ye Mali kɔnɔ bi o la o de ye n da don nin kuma in na an karamɔgɔ mais an b'an sɔn ala b'a dɔn an b'an sɔn ji jukɔrɔ an seko bɛɛ la an badenw bɛ se ka lafiya mɔgɔw bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ k'u ka denbaya balo sutura la an b'a kan ala kama ani an faso mais gɛlɛya don dɛ gɛlɛya don hali sisan équipe min kan ka wuli a wari bɛna bɔ ne de kunna n bɛna mɔgɔ bila sini ka taa Bamako n'olu ka musaka ye ala tulo b'a la a ka bon hakili ma o de la an faso in fo an k'a lajɛ an bɛ mun kɛ an bɛ mun kɛ mais n y'a fɔ n ka kuma na cɛ ka jaabi la anw ma maa ta ala b'a dɔn an ma maa ta mais an bɛ ka mɔgɔw filɛ an bɛ ka mɔgɔw filɛ an bɛ ka ɲininkaliw kɛ n'an ka danaya kɛra yɔrɔ min ye maa o maa b'i faso fɛ n'an ye min jira i la n'ala farala an kan o bɛ sɔn ka dɔ k'a la wulibali don dɛ ala sago sɔn ala k'i dɛmɛ amin bina jara arajo wasa kɛɲɛba ija sisan tamani arajo mamidɔn ale ija Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih kepada kakak Bapak Asik Usman Baran Haidar. Kami akan dibayar. Kami akhirnya mencoba untuk dipastikan cara yang sesuai. Dan kami dalam waktu apa kamu kok arado bela dari bola, sudah bela dari bola. Sudah suka pun kamu kenapa apa bosan di orang-orang zaman di sini ala zaman kan pada isi akhirnya. Itu dengan anda kaji ini, tapi nak apa kerja pun juga nasi kono, ya jadi ni, agak marah kecula. Tapi demokrasi dalam bagaimana kono, awal kono, dalam teman-teman jualan jualan, masih enak kurang bawa kita kan kono. Hanya yang apa yang mereka jual mungkin, kan dasar dulu lagi kan apa, jual mungkin kira-kira dua itu mesti jual, kira-kira servis ini mampu, kita buat. Kami pegado, masuk ke bersuara pasuk itu kan bapak sudah di sini orang sana kau yang awak pasuk orang. Ya ni nominasi nominen, mencik lama makam mojiwa, nu mencik lama, dah orang tu macam kami nu mencik lama, mana mencik lama hari kamu kau di pasir nak cina apa lagi, jadi
dira n'a tila waati sera ko ka ale wele fɛnɛ ka jɔyɔrɔ dɔ di walasa baara in ka se ka ɲa ka sɔrɔ ale ma o ɲininkali b'an bolo ka ɲɛsin a karamɔgɔ Sarawa. Balimakɛ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Mali sigi ni bi cɛ yɛrɛɲumana démocratie ni bi cɛ a ma deli k'a fɔ ne Hayidara ye ko mɔgɔ dɔ di an k'o kɛ ministre ye walima an k'o kɛ baara ɲɛmaa ye walima hali an ka baara dɔw ma o ma deli ka kɛ mais a taamasiyɛn dɔ kɛra fanga min bɔra yen sisan a ban kuma k'u bɛna remaniement kɛ u ko ko ne ka mɔgɔ kelen di o ka kɛ ministre ye n ma di u tilala ka ci bila ka na ko ne de bi kɔnɔ n ye n ka mɔgɔ dɔ wele n ko faamaw ko k'u ka dɔ di k'o ka kɛ ministre ye n ko e ka taa a taara diplôme min b'ale bolo a kɛ girin u y'o ye dɔrɔn u ko nin y'a ɲuman ye nka ne yɛrɛ Hayidara dalen ala ko n ma ko n k'a dabila dugu jɛra n ye faamaw wele n k'u ka ne ka mɔgɔ in tɔgɔ bɔ a la n y'a yɛrɛ wele k'a fɔ a ye n ko an ka ala minɛ an ka nin to yen o dabila la o ye fanga min tɛmɛna sisan ye a laban yan fa an bɛ maa ɲini ka fara an ka kɛlɛ kɛ ala y'o de yira n na n'o tɛ a kun ka di n denw tuma min na anw tɔgɔ ma fɔ mana anw tɛ taa kɛlɛ kɛ n ko an ka mɔgɔw ma a y'a dabila o kɔfɛ u ka transition ko min daminɛnen filɛ o y'a sɔrɔ ne ti Mali la yan o conseil mɔgɔw ye ne wele a ko u ye ci bila ka na ko ka mɔgɔ 3 ka CVw di ko mais k'u bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de ta silamɛw tɔgɔ la a bɛ ne k'o sera CV di la wa a yɛrɛ ka réunion kɛ o conseil la yen a ka mɔgɔ kelen jira dɔrɔn u k'o ta a banna a ko ne ka mɔgɔ dɔ jira ne ko maa tɛ ne bolo mɔgɔ tɛ ne bolo ne bɛ min fɔ a yɛrɛ ka bɛn mɔgɔ dɔ kan a k'o yira o ka ta alors o farala ne n'o cɛ mais ma ministre di lahara n bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ n ka ministre tɛ ministrew la au conseil islamique u ye ministre kelen dɔrɔn de di o ma Mali silamɛ bɛɛ ministre kelen ayiwa ne k'u ma u yɛrɛ ka bɛn dɔ la dɔrɔn k'o k'a ye a banna n bɛ min f'i ye o ye a ma fɔ n ye c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a fɔ moi personnellement n ma deli ka ministre nommé wa u ma deli k'a fɔ n ye i ka maa di yan ka hɛrɛ to yen o ma kɛ fiyewu ala sago sa. sabatigi ala ye fɛn min ye Mamutu Balo ye arajo Mamilɔn Pamani kɔlɔn arajo ɲɔnɔ ale kira bɛ. Waalaikum salam. Karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn jama bɛɛ lajɛlen fo ɲininkali min ne bolo bɛ si karamɔgɔ ma a ka tɛmɛ wajugu la a yi an ka tasi ta minnu bɛ tasuma fɛnɛ jamana na a mɛti u ka a mɛti baara ɲɛ donc ne ka question ye min ye a mɛti ci sasi bɛ se ka a mɛti baara ɲɛ cogo di. D'accord, ale ye ɲininkali min kɛ Hayidara ko an kana alimɛti ta k'an faso jeni ko mais an ka ji ta ka kɛ tasuma de la ka alimɛti ɲigin a kana se ka mɛnɛ ko o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo min na an filɛ o de la nin ye n'an ye fitinɛ ye an b'an seko kɛ k'a dabila
n'an ye kɛlɛ ye an b'an seko kɛ k'a kunbɛn n'an dɛsɛra an b'an da de anw ti fara maa kan ka kɛlɛ kɛ k'an faso ci wa kɛlɛ ti kɛ n'anw ma dɛsɛ o de y'i ka jigɛ ka tasuma fɛ. aya eli baraji mamutu tola arajo kɔlɔn ɲɔnɔ isa tarawele sisulu ale bila ayiwa an b'a fɔ alhamdulillah an ka segin ka fɔ alhamdulillah an bɛ ala fo an ka wale ɲɔgɔn dɔn ka ala barikada ala barikadalen kɔfɛ an b'a fana ka bɔ fo n'o ye an seydi Cherif Ousmane Madani Haidara tigɛ ma naba ka ci ɲininkali min bɛ ne fɛ ɲininkali kelen don ka tila k'a dafa ni layiru dɔ ye layiru mun y'a minɛ ɲɛna musow bolo ka na an b'o kɛ k'a dafa karamɔgɔ ye fɛn dɔ fɔ bi a ko ba mɔgɔ tɛ minnu tun ka sɛsi la a mɔgɔ tɛ delite ka sɛsi la a mɔgɔ tɛ bileta ka sɛsi la mɛ an y'a ŋɔnɔŋɔnɔ kan mɛn ko karamɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ fanga de la karamɔgɔ bɛ se ka mun fɔ o tigilamɔgɔ ye o ye fɔlɔ ye filanan a mɛnna ɲɔgɔn musow fɛ k'a fɔ ko bɛna ziyara la yan alamusa don muso 40 wulila ka taa fɔ yen ko Haidara y'u wasa ko m'u ka boli fɔ Haidara ye ko ka ba ka dugawu sama u ma ɲɔgɔn ko Haidara yɛrɛ muso ye ɲɔgɔn merci. ayiwa kuma bɛɛ n'a fɔ cogo don bamanankan ka gɛlɛn dɔɔnin ne m'a fɔ mago tɛ député chaise la n m'a fɔ mago tɛ maire chaise la n m'o fɔ ne ko n ko président de ti ne ka chaise sɔrɔ faamaw ti yan sɔrɔ n y'o de fɔ faamaw ti yan sɔrɔ dɛ maa o maa kɛra président ye Mali la a bɛɛ kɛra ne ɲɛna indépendance ta la o y'a sɔrɔ anw ka dɔgɔ Modibo Keyita nana Tamani yan an y'a kunbɛn balɔntanyɔrɔ la yan o kɛra ne ɲɛna Modibo Keyita bɔra a la o kɔ tɛmɛnen kɔ Musa Tarawele kɛra Mali faama ye o kɛra ne ɲɛna yan o y'a sɔrɔ an bɛ kalan na Segu an bɛ jiri furaw tigɛ ka girin Vive Musa an y'o kɛ Musa ye a ka tile kɛ o bɔra a la ne ɲɛna yan Alpha Tumani nana transition na o bɔra a la ɲɛna Alpha nana ka mandat 2 kɛ o kɛra ne ɲɛna o tilala ka bɔ a la Tumani seginna ka na o y'a ka mandat 2 kɛ o taara ne ɲɛna mɔgɔ wɛrɛw nana o kɔfɛ olu taara ne ɲɛna ka n don chaise in kan o la ne ko faamaw ti yan de sɔrɔ e ko denmisɛnnin kuma don ni denmisɛnnin kuma kɛra i fana b'a denmisɛnnin jaabi n'o tɛ fanga jumɛn ne filɛ nin yɔrɔ in min na faama jumɛn bɛ nin sɔrɔ faama jumɛn ayiwa faama jumɛn bɛ nin sɔrɔ n bɛ n ka so maa ka juru tɛ a ye tila k'a contrôler n'a ye wari dun o tɛ Haidara ta la n bɛ yan n kanuɲɔgɔnw n bɛ n beere u bɛ n taare ne tɛ faama dɔn ko i ka so ka ɲi ne ta ye ne tɛ faama dɔn Mali kɔnɔ yan ko i bɛ mobili min kɔnɔ k'a ka ɲi ne ta ye alors e bɛ fanga jumɛn ɲini ka tɛmɛ Ala ka nin fanga in kan ayi an bɛ faama sɛbɛ dɔ de ɲini o ka Mali mara min bɛ Mali ko la a t'a ka poche ko la anw mago b'o de la wa ni Ala sɔnna an bɛna lutter k'o de kɛ a banna. siga foyi t'a la a bɛ sɔrɔ Isa Tarawele Sisulu o kɔfɛ an bɛ to Modi yen nɔ arajo kɔfɛ. Waalaikum salam.
alhamdulillah abi fo ka dugaw kɛ san 66 min selen don ani ɲɛna ala ka ɲɔgɔnna fila baraka o kɔfɛ mɔti cɛ a n'a muso bɛɛ ka foli bi ye alo ka dugaw o bɛ dugaw ɲini ala ka hɛrɛ kɛ ani mali bɛɛ ye yanni a ka question kɛ a bɛ hakɛ dɔ ɲini kɛ san o san an bɛna ziyara la kabini 2005 fo ka se ɲina 2021 ma nka ɲina ziyara o ye barikada de ye fɔlɔ ka bɔ yɔrɔ k'a ɲɛsin e ma k'a fɔ ala k'a ni sari ka bɔ nagiya la san hakɛ min fɔra k'an b'o kɛ ziyara la a san bɛɛ la ala sɔnna dugawu jaabiw caman kɛra an ye nka ɲina ta de kabako bonyana an bolo ka tɛmɛ dugawu kan sabu ɲina ala sɔnna an yɛrɛ ye an dɔgɔla mobili de boli ka na kɛnɛ in kan yan k'an bɛna ziyara kɛ o kɔfɛ enveloppe min filɛ nin ye dutɛrɛ papier de b'a la ala sɔnna o sɔrɔla salon ni ɲinan cɛ baara yɛrɛ ma k'a la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a jɔli sababu nɔgɔya o barikada fila de tun bɛ k'a lase nka kabakoma yɔrɔ kɛra min ye mobili bɛɛ b'a dɔn wari fitinin t'a sɔrɔ dutɛrɛ kɛrɛfɛ bɛn nka nɛgɛso yɛrɛ jigiya tɛ ne ye o la an b'a dɔn dugawu jaabi de don ala taala ka an bɛɛ nin sira in kan ɲininkali min bɛ yen k'a fɔ an kabakɔyalen don kosɛbɛ sabu e yɛrɛ ka kɛnɛba caman bɛ yen kabini mawuludu la ziyaraw la a n'a ɲɔgɔnna caman i bɛ mali autoritew ye a kɛnɛ kan gouverneurw b'o la préfɛtw b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw a fɛn o fɛn mana na u bɛ kumabaw de fɔ ka kuma ɲumanw fɔ ka kuma fɔ u ye ɲɛna yɛrɛ bɛ maa tigi sigi parce que i b'a ye nin ye jamana ka ciden dɔ ye mais o bɛɛ kɔfɛ hayidara de bɛ kule la don o don ko a ka hakɛ bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ i n'a fɔ an yɛrɛ b'a ye cogoya min na ciden minnu bɛna kɛnɛ minnu kan olu ta ye kuma mugu fɔ de ye waati n'u taara u tɛ ci de lase wa an b'u ɲɛ ta hayidara ka baaraw la de o ye ɲininkali ye an b'a kun cɛ ni min ye farabugu min fɔra bi segu gouverneur tun bɛ kɛnɛ kan a y'a seereya k'a fɔ i jɔyɔrɔ bonyana ale kɔfɛ gouvernement min bɛ yen olu yɛrɛ ye bonyamasigi kɛrɛnkɛrɛnnen k'i ye k'a dɔn i n'a fɔ gouverneur y'a dɔn cogoya min na wa o tuma na o tun y'an ka bi ɲininkali ala k'an bɛɛ sɔrɔ i ka ɲininkali fɔlɔ in i filila o kɛyɔrɔ de la dɔɔnin ciden minnu mina i kun kan k'olu de ɲininka aw tɛ ci se de wa olu de bɛ se k'o jaabi Hayidara tɛ se k'o jaabi i ko farabugu ko la farabugu in kɔni de tora mɔgɔw kɔnɔ sinon farabugu kɔni ka dɔgɔ anw ka baara in na o farabugu ye yɔrɔ fitinin dɔ de ye mais comme bɛɛ ko farabugu ye yɔrɔ in tɔgɔ ta quoi o kumana an bɛna to farabugu bolo ko yala mali gouvernement ye reconnaissance kɛ ne ye nin baara in na wa o n b'a fɔ ɔhɔ mali gouvernement ye reconnaissance kɛ reconnaissance ye mun ye ka ɲuman dɔn i ye u y'a ɲuman dɔn an ye parce que u sɔnna an k'a kɛ o y'a ɲuman de ye u sɔnna an k'a kɛ an ka se ka fasoden dɔw bɔ dekun na u sera ka sɔn o ma o la u y'a reconnaître n bɛ se ka min f'i ye gouvernement jɔyɔrɔ la a la reconnaissance la an b'u fo Hayidara b'u fo o conseil islamique b'u fo an bɛ segin k'u fo gouvernement mali gouvernement nin ko in na farabugu ko la o ye reconnaissance kɛ an ye parce que u sɔnna dɔrɔn an ka se ka taa mɔgɔ dekunnen dɔw lafiya n'o tɛ ministre de sera ne ma o y'a sɔrɔ an y'an ka mɔgɔw bila ka taa an badenw bɛ dekun min na dugu tɔgɔ ko ka gɛlɛn ne ma maire n'a ka mɔgɔ bɛɛ de wulila Dɔgɔfiri ani o yɔrɔ maire an ye maire min reçu a bɛ 3 bɔ ka na ɲini an fɛ an k'a lajɛ vraiment bi u degunna maire bɛ yɛrɛ o ye yen bila o yɛlɛmana Bamakɔ parce que n'o sɔrɔla yɛrɛ bolo ale bɛ faga a kuma gɛlɛyara u nana sine de ma k'a fɔ n ye ni n bɛ se ka min kɛ n ko problème t'a la
mina mbarake ñoom bo akala no yo conseil islamique nya ñeshi ambarake ñoom ani mo gomnu bi barala au conseil la ngadana ya buka ngadana ya be a chamanka chesriledo ko bina jena faso kola mo gobula o pereledo hal na le bisab se ga min ka bake alors anya ñeshi au conseil bureau ma ou ma blaka suma fiew o Europe be o ye délégation wuli kata ni ngo kono mo kumana ni dozo kumana ni dugudenw kumana ka bengaw sɔrɔ u nana fɔ ne ko bengaw sɔrɔla a waleya cogo ne k'u ma ni bengan sɔrɔla an bɛ jamana de kɔnɔ tigiw b'a la an tɛ se ka taa an kun fɛ a b'aw muɲu ye n b'a ɲɛfɔ faamaw ye n y'a ɲɛfɔ président ye n y'a ɲɛfɔ Hashimi ye n y'a ɲɛfɔ Wake ye o kɔfɛ a bi yɔrɔ min na comme Wake de ye ministre ye min chargé de réconciliation na n y'a ɲɛfɔ a ye a ko ma problème t'a la an bɛna lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na an ko tila kɛra baara la a tɔ ye u ka accord kɛ dɔrɔn an ka taa a ko ban a taara ko ni Ala sɔnna a bɛna an b'a ɲɛnabɔ an ye waati kɛ ne bɛ bali min na u ye ci bila ka na ko an ka mɔgɔ 2 di ko conseil ka mɔgɔ 2 di quoi k'u bɛna jɛ ka taa ko in banna ka ban ko karamɔgɔ dɔw y'a ko dilan ka ban an ko problème t'a la n'a ko dilanna an bɛɛ b'o de ɲini a tɛ se anw ka conseil mɔgɔ 2 di bilen an bɛ dugawu kɛ u ka taa a ko finaliser u taara an bolila min na kungo kɔnɔ mɔgɔw ni mɔgɔw kɛra ɲɔgɔn na u ye su damadɔ faga u ye su damadɔ da ministre nana a nana ne fɛ yen a ko Aidara i ka mɔgɔw bila sini bɛɛ ka taga ne ko a bɔ a ko ɔhɔ o tɔ bɛ ne n'ale cɛ n t'o fɔ a ko i ka mɔgɔw bila sini bɛɛ ka taa n ko ne ka mɔgɔw tɛ se ka taa sini mais n bɛna ci bila o conseil la n'u bɛ se ka taa tuma min na a ko non ko k'a teliya ko mais sini ale yɛrɛ bɛ voyager ka taa Mopti ci gɛlɛn na alors ni n ka mɔgɔw ka dépense kɛra fɛn o fɛn n k'a sara n'a nana gouvernement b'a segin ma o problème t'a la an ye mɔgɔw labɛn ka wari d'u ma u taara dɛmɛ kɛra Ala ye ko ban o ni bi cɛ ne ni ministre ma ɲɔgɔn ye bilen m'a ka téléphone sɔrɔ m'a yɛrɛ ye ɲɛna mais u ye reconnaissance kɛ u y'an bonya parce que u jɛna dɔrɔn an ka kɛ sababu ye ka maliyɛn dɔw libérer alhamdulilayi o b'anw bɔ anw mago bɛ min na o dama don n'o tɛ wari di ni nana dɔrɔn i ka wari bɛ d'i ma o ni bi cɛ ne m'a ye n b'a ka coup de fil sɔrɔ Ala sago i sago sago tigɛ Ala ye o faamuna Musa Konate radio Bawol an ka doyen k'i labɛn ka bɔ Kuta. Assalamu alaikum. An bɛ karamɔgɔ fo ka waleɲuman ka barikada Musa Konate Mopti émission wulila kɛnɛ Mopti ka ko k'i fo donc ne kun tɛ an ti nin fɔ Mali kɔnɔ yan e de donna Mali ni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen cɛ ne ka ɲininkali de ye i ka laseli daminɛ sisan la Ousmane Pɛn ka laseli bɔra su weekend Mali la kisa la ani bi cɛ i b'a la ka faso dilan musoman de bɔ nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hali bi a ma faamu mɔgɔ caman fɛ o de ye an sen yɔrɔnin na
yala labɛn bɛ i bolo karamɔgɔ minnu m'a faamu olu ka se k'a faamu ala ka sɔrɔ. ayiwa an karamɔgɔ ka ɲininkali mɛn bon ale peut-être ale y'a faamu ten n'o tɛ mɔgɔ caman y'a faamu a ye mɔgɔ joli ye tamaniya bi ni Haidara bi mawuludu kɛ a ye mɔgɔ joli ye ni ziyara bi Bamakɔ a ye mɔgɔ joli ye a ka taa Haidara fɛ yen k'a lajɛ mɔgɔ joli bɛ yen bi mana mɔgɔw y'a faamu mais bɛɛ t'a faamu de hali bɛɛ ma kira ka kira y'a faamu wa bɛɛ yɛrɛ ma ala ka ala y'a faamu o tɛ mɔgɔw y'a faamu cɛw sɔnna musow sɔnna ayiwa o la an da ye ka kuma de dusukun t'an bolo tile t'an bolo k'i dusukun da yɛlɛ an bɛ ala ta dama de fɔ an tɛ politiki maa ye an tɛ jɔyɔrɔ ɲini ala y'an bila jɔyɔrɔ min na o b'an bɔ an da ye ka kuma ye diɲɛ bɛɛ y'a faamu mais n tɛ nin fɛ o ti k'a fɛ dɛ n'o tɛ diɲɛ bɛɛ y'a faamu mais min bɛ mɔgɔw tromper dɔɔni o fana bɛ kɛ o mais comme ale ye journaliste ye ne ɲɛna olu tɛmɛna o kalan kan quoi sisan mɔgɔ dɔ ka na sisan a bɛ bɛɛ ɲɛ ne ka n ka nafolo bɔ k'a tila kumana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fɔ ko bɛɛ b'a ɲɛ kumana dɔ ko Moti ko bɛɛ b'a ɲɛ dɔ ko Kayi bɛɛ b'a ɲɛ dɔ ko Sikaso bɛɛ b'a ɲɛ dɔ ko San bɛɛ b'a ɲɛ mais e yɛrɛ dun ɲɛ b'a la a bɛ bɛɛ ɲɛ ne hakili e ka kan k'a faamu e journaliste ko an dɛmɛ n'o yɔrɔ ka sa an tɛ yen bilen an tɛ yen bilen. ayiwa saniya Tarawele arajo yɛrɛ dɔn kabini cɛkɔrɔba in kabini n y'a fɔ dɔ la sani ka ɲininka a kamalenama a bɛna yan nɔ fo k'a kɔrɔ. an b'a fɔ ka barika da ka se Sɛrifu Usumani Malɛne la an b'a fɔ ka barika da k'a fɔ an ye an ka waso n'a ye an sigiyɔrɔ ni an kɛ yɔrɔ bɛɛ ni maa min y'i kanu fo ni ko dɔ b'a yɛrɛ la min b'a bali k'i kanu n'o tɛ e kanu i tɛ foyi k'a la fɔ dɛ an bɛ bi ɲuman kɛ i tɔgɔ ye an bɛ dumuni ɲuman kɛ i tɔgɔ ye an bɛ bi ɲuman kɛ i tɔgɔ la an bɛ sisi ɲuman kama so ɲuman kɔnɔ k'i fara o tuma an b'o bonya se i ma ne ka question ye question kelen ne ka question bɛ e yɛrɛ ka kuma dɔ kan fɔlɔ i ka kuma kun ka ca al-afradu zayila al-afradu zayila mais sisan an y'a faamu a kuma ye dɔgɔyali bolo dɔɔnin ko kelen-kelen ninnu bɛ ban dɔgɔyali bolo yala sigiyɔrɔ sɔrɔla i yɛrɛ bolo i ka kalandenw na wa kalanden minnu b'i bolo bi jigi sigiyɔrɔ bɛ yen u kan k'a fɔ ninnu ye cɛw ye minnu bɛ se ka ko bɛɛ kunbɛn karamɔgɔ Haidara yɛrɛ hali n'a ma kuma yala o jigi sigiyɔrɔ sɔrɔlen don wa min fo i wale ɲuman dɔn yɛrɛ ɲuman na yɛlɛ furadu zayila a kun ka ca n ka kumaw na ko maa kelen t'i dumi nka dɔnkili tɛ min bɛ da o a bɛ fɔ a fɔyɔrɔ de la dɔnkili tɛ min bɛ da n bɛ fɛ ka min f'i ye ko yala cɛw sɔrɔla a mɛnna an karamɔgɔ o tɛ bi ye dɛ Haidara lafiyara falaw ala ka diinɛ sira kan Haidara lafiyara ne kun bɛ nin de ɲini ala fɛ walahi ala yɛrɛ b'a dɔn ne n'a kuma na ne ko ala i bɛ sɔn ka ne faga tan nkalonjuru kɛlen ka diinɛ na u kɛlen ka cɛncɛn kɛ ni fara kɛ k'i ka diinɛ datugu i bɛ ne faga tan i t'i cɛ si di ne kɔfɛ min bɛ se ka jɔ ala ko ne t'a ɲɛ dɔn o tɛ ne ka deli ye o ale yɛrɛ kalenkan ye o de innama anta munzirun wa likulli qaumin had ne kun fililen de don wa ne kun y'a ko de ɲini ala fɛ ko yan ne ka sa ka dɔw di mais ala ko o tɛ kɛ e kama e y'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ de e nana e ma recommandé o la n'i tɛ yen ne ka diinɛ t'i tiɲɛ nka i bɛ min fɛ ka se k'u ye yanni ka sa n b'u jiri la ala y'o cɛw di ayi n'i ko diinɛ na n ko e b'i ta bila i kun an tɛ kuma n ko fɛ o n'an ko n ko ala ko ta kira ko ta an b'a fɔ tuma min na o b'a sɔrɔ dalilu banna n'i y'i k'a ba kan i bɛ to amin n'i y'i k'a ba kan i bɛ to
ndi dore ko ndo ala ka diinɛ n'o ye silamɛya ye n'an y'a bila yɔrɔ min na taa ni yɛrɛ ye ala nana ni cɛw ye bi Haidara ti kuma bilen anw ti maa jaabi o diinɛ na kɔni o banna o cɛw sɔrɔla o belebele dɔw sigilen filɛ ɲɛfɛ nin ye kabini an sigira ɲɛ b'u la nisɔn ka di u bɛ n gɛrɛ fa bɛɛ fɛ ayi diinɛ jaabi tɔ karamɔgɔw bɛ sen bɔ a la mɔgɔ mɔgɔ ye dɔɔnin kala sɔɔni an bɛna fɔ u kana maa jaabi minnu ma kalan dɛ musow an bɛna fɔ musow ye ne yɛrɛ ka dɛsɛ ka mɔgɔw jaabi ne yɛrɛ tigɛra ale la kabini ka dɔgɔ i tulo bɛ Haidara kan na k'a kanu ka k'a fɛ hali bi karamɔgɔw de ka kuma aw bɛ yen aw sera diinɛ faamu ye sago sɔɔni karamɔgɔw bɛn'u da de Haidara ti maa jaabi o banna mɛ an ka karamɔgɔw an bɛna fɔ olu kana kuma ansaru musow minnu ma kalan an bɛna jaabi di olu ma kalan tɛ dɔwɛrɛ i ye min mɛn kɔ n'a hakili kɔni ka di a kan ka se ka kuma sa karamɔgɔ si ma kan ka kuma o kɛrɛfɛ bilen n'a ma tasuma don o la tiɲɛ kan m'a fɔ wari minɛ i ka Haidara fa n'a ba de o ye yɛlɛko de ye ne yɛrɛ ti fɛ maa ka kuma o la o kɔni n'a y'o mɛn dɔrɔn a ye yɛlɛ ka taa n'a yɛrɛ nka ala ko tan ko karamɔgɔ wɛrɛ ko tan sɔɔni an bɛ karamɔgɔw b'o jaabi la sa ala ye wasa o la o kamalenkɔrɔw bi yan n'i ko tɛku i b'i da de an ti kuma fiyewu fo k'a sɔrɔ an tilala dalu la nka n tɛ Haidara fɛ o karamɔgɔ min mana na parce que karamɔgɔ si tɛna ka ne ka kuma dɔ jaabi ko i mago bɛ ala la i bɛna de ko mago bɛ Haidara yɛrɛ la o tuma na i bɛna kamalenkɔrɔw sɔrɔ i ɲɛ Haidara tɛ an ti maa jaabi bilen ala y'o cɛw di o banna ala ka si d'u ma ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala ka dɔ fara u ka dɔnni kan ala ka n'u dɛsɛ sɔli ala rasul o banna o ye kabakɔrɔ bilibɔ ye doro da la sa sisan nɛnɛ e b'i ka foli kɛ madame ka sɔrɔ ka question mun kɛ arabitigiw kunda an ka télé mɔgɔw kɛ ka a ko fɔ o tɛ alors assalamu alaikum ay ba ni fo télé yo ye na ka bana Haidara ye segali nyene me ga na te kuma saka Haidara kana hami fo ila tukukolo ka aye muso minnu bɛ se k'i kunna woloci kɔnɔ sumale ŋɔnɔ bɔra kɔnɔ ko ntɛnɛmuso ko ne ma ko an ka karamɔgɔ ko k'a ye ala ye k'a ni ala de bɛ kuma e tɛrɛ e baw ye ne ye jɔli jasile ne ni ka ala de kuma ne don min na sanji ko gɛlɛyara n'a ci nana fana ko n ka fɔ alimami ɲɛna ko ale ala de ne ci. aw bɛ hakɛ to kuma kan ka jala ma dɔɔnin ne ka ɲininkali bɛ bɔ Mali la ne ka Palestine ani Israël Palestine ko ani Israël ko ni ɲana a baara ka ne kun kuma la munna depuis an ka dɔgɔ an bɛ taa san 47 an ma deli k'a mɛn pewu k'a fɔ ko Palestine Israël filɛ nin ko suma fo tile fila na u nana wuli ɲɔgɔn na tuguni mais an ye kuma minnu b'a la ko Palestine de Israël bisimila kɔrɔma d'accord ko i n'a fɔ Palestine tun ye Israël ka jatila kɔrɔ an y'o mɛn an tila ka mɛn k'o tɛ dɛ Baitul Maqdis min ye Jérusalem ye ko ole de bɛ Palestine ko Israël b'a fɛ k'o mɛn diɲɛ diɲɛ la min ka di ne ye karamɔgɔ Palestine Israël ko nin yɛrɛ a ɲɛfɔ n ye n ka se ka lafiya histoire do a passera cogo di mun de bɛ yen mun de y'u bila ɲɔgɔn na a ka dɔ ɲini ka se ka la. an karamɔgɔ n'an ko an b'an da don Palestine ni Israël la an
sɔrɔ dɛ parce que an bɛ se ka a surumani de fɔ Palestine ani Israël an ka jate la jamana kelen de don hali n'o y'a sɔrɔ Israëlaw b'a fɔ Israël tun bɛ yen anw tɛ sɔsɔli kɔ o la mais a kɔsɛn'a ta o kɔni kɛra anglais première guerre mondiale la ka na se deuxième guerre mondiale laban ma u bɛnna ka de ka yahudiyaw sigiyɔrɔ ɲini yahudiyaw ye alors o histoire ka jan mais i bɛ se k'a bɛɛ kalan sɛbɛnnen don alors kɔsa in na guerre minnu tɛmɛna sisan o de la u nana Palestine yɔrɔ dɔ labɛn k'o kɛ Israël ye k'o de ye Israël ye mais hakika la Israël ni Palestine nin bɛɛ yɔrɔ kelen ye a bɛɛ ka kɔrɔ kiraya daminɛna olu de fɛ yen nabi ɲuman caman bɔra olu de fɛ yen o y'a sɔrɔ alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam ma ci fɔlɔ alors yahudiya ninnu nana silamɛw ka batokɛyɔrɔ tun bɛ yen parce que Salahuddin Ayyubi n'i y'o ka histoire lajɛ olu nana ka na kɛlɛ kɛ ka kɔn olu ɲɛ Seydina Umar ka khalifaya waati la kɛlɛ nana kɛ ka Palestine minɛ ka silamɛya don yen ka tila ka Kudusu yɛrɛ minɛ n'o ye yahudiyaw ka alabatoyɔrɔ ye silamɛw fana ye misiriba dɔ jɔ ye k'a kɛ silamɛw ka alabatoyɔrɔ ye bon waati dɔ nana se o misiri min n'o bɛ silamɛw bolo yahudiyaw nana ka na o misiri minɛ silamɛ yɛrɛ tɛ se ka se bilen u y'a bɛɛ minɛ seli tɛ kɛ u ka yahudiya bato dɔrɔn de bɛ kɛ bon yɔrɔ in b'i n'a fɔ yɔrɔ saba kerecɛnw ta b'a la yahudiyaw ta b'a la silamɛw ta b'a la bon mais kɛlɛ in fanba bɛ silamɛw de kan kɛlɛ in fanba bɛ silamɛw de kan parce que ni anw ye silamɛw ye an bɛ silamɛw fɛ an b'u supporter u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nka an bɛ Ala fɛ ka tɛmɛ u kan sabu silamɛw tɛ se k'i kisi Ala dɔrɔn de bɛ se k'i kisi n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni tiɲɛ de ye yahudiyaw binna silamɛw kan o y'u tɔɲɔ hakika don mais mankan caman bɛ yen silamɛ dɔw de bɛ yen minnu bɛ denmisɛnw su ka kɛ fɛn kan u tɛ se min kɔrɔ ni silamɛya tɔgɔ ye a b'an yɛrɛ fɛ yan o wajulikɛlaw bɛ yen u y'an den caman kunkolo yɛlɛmɛ k'u k'u faw faga u bɛ ka k'u faga bi bɔn bɛ ka don yɔrɔ la foyi tɛ fɔ a la silamɛw kɔ o dazako waletigiw bɛ yen nka Israël yɛrɛ ni yahudiyaw ka sigi cogo la n'i ye histoire lajɛ yahudiyaw nana ka yɔrɔ min ta n'u y'o wele Israël diɲɛ de bɛ ka k'u dɛmɛ diɲɛ n'o tɛ yɔrɔ ɲɛnama tɛ o diɲɛ de bɛ ka k'u dɛmɛ diɲɛ setigibaw olu de bɛ ka Israël ninnu dɛmɛ kɛlɛkɛminɛn bɛɛ b'u bolo kɛlɛkɛminɛnw minɛ n'i b'a miiri a bɛɛ dilanlen b'u bolo arabuw delila ka bɛn arabu jamana damadɔ k'u kɛ Israël kan mais u ma tɛmɛ tile kelen gɛlɛ kan o Israël fankelen u tun bɛna ban Israël la mais o yɔrɔ bɛɛ a ka halifu minnu bɛ yen n'olu kelen bɛ ka u tɛgɛ di Israël ma ji jukɔrɔ olu wulila ka na fara Israël kan u ye arabu jamana ninnu gosi k'u faga k'u ka avion jeni ka tila ka arabu jamana dɔw minɛ hali bɛ a b'u bolo Sinayi b'u bolo hali sini sɔgɔma yahudiyaw bolo mais mun na parce que minnu bɛ ka k'u dɛmɛ olu de ye diɲɛ fangabatigiw ye kɛlɛ la bi mais gɛlɛya fankelen ye min ye ni o reconnu hali silamɛya fɛ Israël ninnu wariba de b'u bolo o la palestinien ninnu bɛ balo makariko de la u bɛ sɛnɛ de kɛ très généralement bon sisan yahudiyaw bɛ na i ka terrain dɔ an bɛ fɛ ka n ka so jɔ yan i bɛ nin feere ma joli n'a sɔrɔla a bɛ san sisan CFA miliyɔn 1 u bɛ se ka miliyɔn 10 d'i ma o place in kama o jara palestinien dɔw la o caman de y'a ka yɔrɔ feere yahudiyaw ma o wariba ninnu na
o fana olu donna i n'a fɔ Palestine kɔnɔ sisan u nana dan dɔ sigi diɲɛ ka bɛnkan na ko Israël ka dan yan Palestine fana ko o y'olu ka dugukolo de ye u fana ti jɛn n'o ye u bɛɛ bi sa ka ban u ka dugukolo ti to yahudiyaw bolo kɛlɛ min bɛ yen bi ni mɔgɔw bɛ ka sa o la nin de don an ka dugukolo ti to a bolo bon tiɲɛ na Palestine tɔɲɔna u ye yɔrɔ minɛ min t'u ka yɔrɔ ye a si t'u ka yɔrɔ yɛrɛ ye mais u ye yɔrɔ minɛ min tɛ u ta ye ka don Palestine kɔnɔ Palestiniens fana ko an bɛɛ de bi sa mais an b'an ka dugukolo kuma bɔ ni diinɛ bɔra la kɛlɛba min bɛ yen o ye nin de bon n'a nana diinɛ sira kan bɛɛ b'a dɔn silamɛw o ni yahudiyaw a bɛɛ ɲumanw bi bɛn mais a si jugumanw ti bɛn mana diinɛ ko kɛlɛ tɛ mais n'i ye kɛlɛ in lajɛ a bɛ tila ka taa laban diinɛ ko de la parce que palestinien caman de bɛ yen minnu ye silamɛw ye mais a bɛɛ ti silamɛ ye dɛ kerecɛnw bɛ yen kerecɛnw bɛ yen kerecɛnw b'u ka dugu la Palestine kerecɛn caman bɛ yen mais a fanba bɛ jate comme silamɛw mais hakika yɛrɛ ye min ye jamanaba minnu bɛ ka k'u dɛmɛ o de ye arabu jamanaw fana sira parce que arabu jamana bɛɛ jigi taara da o plus fort yɔrɔw de kan ka sira u ɲɛ parce que an ka diinɛ na an ka diinɛ tun ye ɲɛtaga de ye mais gɛlɛyabaw de nana don silamɛya kɔnɔ k'a kɛ seginkɔ ye mɔgɔ fɔlɔ min anw ka fɔcogo la k'a fɔ n'o ko dugukolo bɛ munumunu anw t'o kɛ tubabu ye hali n'u y'a kɛ farajɛ ye anw b'a kɛ farajɛ arabu de ye mais u y'a faga de o n'a ɲɔgɔnna caman kɛra n'i ko i bɛ taa ɲɛ dɔrɔn n'i ye haramu ye k'a fɔ dugukolo bɛ munumunu ala ko an ye dugukolo fɛnsɛ e b'a fɔ dugukolo bɛ koorilen don alors a t'i lajɛ ko recherche don an k'a ɲɛɲini a fɛ o b'i faga de ko i ka kuma ni kuranɛ ta tɛ kelen o recherche nation o dɔ kɛra Égypte san o san choléra bɛ wuli banajugu bɛ wuli ka dugu dɔ bɛ yen a bɛ yen de minɛ ka cari jamana kɔnɔ a bɛ maa ba yirikaw de faga san mais silamɛ recherche dɔ wulila ko mais nin bɛ se ka kɛ cogo di mais mun n'a tɛ wuli dugu wɛrɛ la nin dugu in kɔ dɔ de wulila ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛɲini ka taa sɔrɔ olu ka dugu la bada la bination dɔ de bɛ falen u ka ji kɔrɔ ni o bin falenna dɔrɔn o bin poison de bɛ b'o la n'a ye ji ta ka min dɔrɔn kɔnɔnabana bɛ wuli a k'u ma mais a m'a dɔn fɔlɔ ko bin don min don waati selen a ko dugulamɔgɔw ma ko mɔgɔ si kana don ji la u kana ji in ta ka min u kana ko n'a ye u bɛɛ ka ji to yen fɔ waati dɔ ka tɛmɛ ko parce que ko ale bɛ ka siga ko bana in bɛ bɔ ji de la u ka mufti minnu bɛ karamɔgɔ minnu bɛ olu ko k'a fa ko parce que ko ala ko a ye fɛn bɛɛ ka ɲɛnamaya bɔ ji de la ko mɔgɔ ka ala sɔsɔ ko mɔgɔ faga yɔrɔ de bɛ bɔ ji la mais cɛ bolila de a se a tila n'o tɛ k'u b'a faga bon an mana fɛn o fɛn ɲɛɲini nin ye bida ye nin ye haramu ye nin ti bɛn bon nin ti bɛn silamɛ recherchekɛla bɛɛ découragera k'u kana nin faga o tuma na an yɛrɛ ka recherche scientifique ye minnu sɛbɛn dɔgɔtɔrɔya sira kan u ye minnu sɛbɛn dolow ni kalo sira kan o sɛbɛnfɛn ninnu o bɛɛ de cɛra ka taa n'a ye Espagne silamɛ groupe dɔw de wulila ka kɛlɛ kɛ ka Espagne minɛ Espagne ye min kɛ silamɛw bolo a ka bon hakili ma silamɛw de b'a mara bon silamɛw ka o kitabu belebele ninnu o de tun bɛ Espagne mais tuma min na silamɛ yɛrɛw nana fanga sɔrɔ ka kɛ faama ye o tuma na sisan u silamɛ dama u bilala ɲɔgɔn na dɔ b'a fɔ nin den tigɛ an ka masakɛ ye du fila tɛ dɛ du kelen cɛ kelen sinamusomadenw bɛɛ bɛ fɛ i den de ka bila worowa nɔ na
kumana faso kɔnɔ kɛlɛ wulila Espagne surakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'o la sisan bɛnkɛ den de bɛ fɛ ka kɛ roi ye an ni kafiri tɛ ɲɔgɔn na bilen dɛ o silamɛ dama de wulila sa k'u kɔgɔ da ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ fɛ ka to ɲɛmɔgɔya la ka ɲɔgɔn fa Espagne fo ka t'u dɔgɔya kerecɛnw y'a dɔw fanga banna min kɛ olu fana ye dɛmɛ ɲini u ka aliyew fɛ o yɔrɔ bɛɛ ka nin suruw kan k'u bɛɛ faga k'u caman minɛ jɔnya la o kumana o livruba ninnu ni o sɛbɛn ɲumanba ninnu o de kɛra tubabuw garisigɛ ye u sɔrɔla k'o tarijuma k'a yɛlɛmɛ ka bɔ arabukan na k'a kɛ u ka kanw ye olu bɛ ka docteur ya kɛ ni o ye depuis o kuma fɔ bi arabuw bolo jala tora parce que an ye fɛn bɛɛ haramu minnu ko an k'a ɲɛɲini an ko ala de b'a kɛ ala de b'a kɛ i bolo t'i sen kan minnu ko ala t'a kɛ dɛ a ɲɛ de bɛ ɲini an bɛɛ sirilen filiw la a y'a ka telefɔniw lajɛ an bɛ ka filimeli kɛ ni kamera minnu ye a y'u lajɛ n'a ye arabu mariki kelen y'a la a k'o yira la o bɛ ko a bɛɛ bɛ kuranɛ de kɔnɔ a bɛɛ bɛ kuranɛ de kɔnɔ n'a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ i ma telefɔni kelen bɔ kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ kɔnɔ mana an sirila ko ɲɛɲininaw de la silamɛya kɛra tungamange ye ni américains ko hi an b'an kɛ sew parce que an b'a dɔn surakaw bɛɛ jigi sɛmɛ b'olu de la magan hali bi ɲɛgɛn min kɔnɔ i k'o tɔ kɔlɔsi dɛ ni kulɛti b'i la i k'o n'i ka kulɛti ye kamera bi yɔrɔ bɛɛ i b'i ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais arabuw ka kamera dilanlen tɛ o a gɛlɛyara arabuw bolo américains de mana yɛlɛmɛ magan k'u ka da ji da ma bɔ a la kabini misili kelen nana magan ala de b'a dɔn n'a sɔrɔla sɔrɔdamu ka misili don walima a bɔra yɔrɔ min na ala de b'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ américains nana magan u kɛlen ka dulɔ min dulɔ buteliw yɛrɛkɛlen don u ka yɔrɔ la yen u ko caméraman ka dulɔ buteli ninnu bɔ a la bon o y'a sɔrɔ bɔko fɔlɔ la buteli tonnen yɛrɛ minkɛla ko comme magan don ko non k'u ka buteliw filanan na u ye buteli bɔ a la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn silamɛw ka ɲɛtaga silamɛya dansagonaw olu de ye silamɛya bila retard la ni fɛn min fɔra dɔrɔn ko ala ma nin fɔ dɛ kuranɛ tɛ sɔn nin ma dɛ hali kalo lata in a ma mɛn tulo bɛ an ka arabu karamɔgɔba dɔ la a bɛ k'a fɔ ko k'a fɔ dugukolo bɛ munumunu haramu don silamɛ man k'a fɔ ko k'a fɔ dugukolo koorilen don ko silamɛ man k'a fɔ ko k'a fɔ mɔgɔ taara kalo la ko a bi limaniya tiɲɛ de ko a man k'a fɔ i y'a dɔn nin ye kabako ye mais anw ka kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ taa kalo la ala m'o fɔ ala k'o contraire ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na don dɔ la peut-être an bɛ se ka kalo yɛrɛ minɛ ka na n'a ye an t'a dɔn parce que ala ko ne ye fɛn o fɛn da n y'a bɛɛ karaba aw adamadenw o bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ɲɛ bɛ fɛn o fɛn ye ni ne ala y'a da n y'a bɛɛ karaba aw adamadenw mana ne yɛrɛ dalen b'a la don dɔ la u bɛ taa tile la a fɔra tile funteni de ka bon mais u bɛna fɛn sɔrɔ min b'i funteni contre funteni u bɛna o sɔrɔ fo ka taa kala ɲɛɲini de don recherche de don mana n bɛ fɛ k'a fɔ an balimakɛ Palestine ni ninnu vraiment Palestine tɔɲɔlen don Palestine tɔɲɔlen don histoire in a ka ca bɛɛ b'a fɔ i ka fɔ cogo la i mana nin kalan o b'a fɔ k'a daja u yɛrɛ la n'i ye arabuw fana ta u b'a fɔ k'a daja u yɛrɛ la bon bɛɛ b'i ta fɔ i ka fɔ cogo de la mais hakika kɔni ye min ye Israël bɛ ninnu ni kan wa se t'u ye fana fɛn o fɛn b'u bolo ka joli suru dɔrɔn mais u ko k'u bɛɛ bɛ sa de u ti jɛ n'a ye u ka dugukolo ka mara ninnu fɛ kɛlɛ in yɛrɛ fanba ye ten ala sago sɔn. aya an nɔgɔyara tɛ u ye tɔ man ja bilen. bon ne ka kuma tɛ question ye
les propositions et contributions bon pour se permettre b'a kɛ ka bɔ e tilala ko karamɔgɔ ka dɔ fɔ a la o kɔrɔ ye e bɛna ne ni ko ɲɛmɔgɔ bila ɲɔgɔn na u yɛrɛ nin bɛ nka fo u yɛrɛ bɛn kɛrɛfɛ yan i y'a dɔn n'i ye nin i bɛ nin ɲininkali nasɔn kɛ u kɔfɛ nka u ɲɛna kuma bɛ gɛlɛya dɔɔnin e ka ɲininkali fɔlɔ n'o ye tiɲɛ yɛrɛ don kitabu minnu bɛ yen ni baya b'a kɔnɔ a kitabu caman bɛ yen a kura bɔta fɛn o fɛn bɛ ka bɔ sisan o bɛ ka baya bɔ a bɛɛ kɔnɔ o bɛ ka baya bɔ a kɔnɔ mais an yɛrɛ y'a fɔ an ka karamɔgɔw ye déjà a fɔlɔ-fɔlɔ bɛ minnu bolo u ka na n'a ye imprimerie b'an yɛrɛ bolo kitabu dilanyɔrɔ b'an bolo alors n'u nana ni kitabu ninnu ye imprimerie b'a a kɛ k'a caya k'a mara archive la yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ se ka tunu o la kuranɛ tafsiri minnu bɛ yen ni baya b'a la wele dara tigiw ye u bɛɛ ka na imprimerie la Bamako an ka kitabu dilanyɔrɔ min bɛ yen a b'a dilan a bɛ segin a kan u ye an y'o wele da ka ban a mɛnna o an y'o wele da kɔrɔlen minnu b'u bolo ko u janto a la mais o n'a ta bɛɛ u ka na a ka caya o de ka ɲi parce que diinɛ tɛ yen o n y'o de fɔ o de la n ko a ka recherche kɛ diinɛ ko banna hakilila dɔrɔn de bɛ yen les livres la foyi t'a si kɔnɔ hakililaw kɔ ala ka wulibali bɔra a kɔnɔ mais ne ye ala ka wulibali fɔ aw ye e bɛ n'i yɛrɛ sɛgɛn o kumana an bɛ tiɲɛ dɔn cogo di tiɲɛ fili kɔrɔ e yɛrɛ de ye tiɲɛ ye o an bɛɛ de ye ala ka tiɲɛ ye i kalanna i ma kalan i bɛ ala ka tiɲɛ yi yɛrɛ la o ye tiɲɛ jumɛn ye a diinɛ ko cayara dɛ an t'a dɔn an bɛ taa i b'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na dɛ yɔrɔ jumɛn na n'a sɔrɔla e bɛ tulon de kɛ walimuso dɔ b'i bolo k'o tulon kɛ mais n'i yɛrɛ ta tulon kɛra n'i bɔra a kalama don o don a tɛ da i kelen ma diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama kuma na ja e bɛ diinɛ dɔn ka ban o diinɛ tɛ gundola ko tɛ o ko fara walimuso la wali nafolo to yen hasidiya dabila a ye ɲuman kɛ a k'a tile a ka ne ala ka faridaw di a banna a tɔ bɛɛ ye farankanw ni yɛlɛnkanw de ye olu to yen dɔrɔn n'i ka seli ɲɛdɔn i ka seli kɛ min ka gɛlɛya bɛɛ ye seli kɔfɛ i jogo in la khalas silamɛya banna alors don o don papier kura bɛ bɔ min bɛ kɔrɔlen la o t'i ye bilen alors n'i yɛrɛ bɛ mɔgɔ da diinɛ yɛrɛ la wa karamɔgɔ yɛrɛ min bɛ yɛlɛmɛli kɛ kafiri jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ o kan tɔbɔya kɔni bɛ falen ne bɛ livre dɔ bɔ sisan siɲɛ wɛrɛ n bɛ segin k'a bɔ mais n b'a fɔ aw ye ko nin y'a bɔ ko filanan ye tome 2 tɛ nin ye deuxième édition ye bon o tuma na mun première édition b'i bolo n'i ye deuxième édition san différence min b'u cɛ i bɛ kuma kuraw de sɔrɔ nin kɔnɔ min tɛ kɔrɔlen kɔnɔ mais ka kɔrɔlen kuma yɛrɛ wuli ka bɔ yen an t'o dɔn tabɔ ajadida ko la mais o de daminɛna sisan baya bɛ kitabu o kitabu kɔnɔ n'a kura bɔra sisan u ye baya bɔ a bɛɛ kɔnɔ bon nin kɛbagaw mana fɔ k'olu bɛ seli anw bana yɔrɔ ye seli ko la nin de ye nin ye seli jumɛn ye nin ye selila jumɛn ye a y'a lajɛ ala de ye baya fɔ kuranɛ kɔnɔ u tɛ se k'o kɔni bɔ yen alakira y'a fɔ Bukhari kɔnɔ a y'a fɔ Muslimu kɔnɔ a y'a fɔ Abu Dawudu kɔnɔ a y'a fɔ Tirmizi kɔnɔ a y'a fɔ Ibnu Maja kɔnɔ a y'a fɔ Sunan Nasa'i kɔnɔ o kɔfɛ an ka tawariku islamiya bɛɛ sera kira ka sira o sira baya b'a kitabu dafalen kɔnɔ mais baya yɛrɛ kɛcogo a n'a wɔlɔwɔlali a n'a bɛ kɛ tan de a n'a kɛra tan de o bɛ kitabu o kitabu kɔnɔ u y'a bɛɛ gosi gosi ka bɔ a la a kitabu b'an bolo mais kura bɔlen a t'o si kɔnɔ bilen an b'a kan an y'a fɔ a bɛ minnu bolo ka taa n'a ye imprimerie la an bɛ min a ka kuma laban ye Dunumana walima Ayidara ka so a ka foro la Bamako ko cayara u ma
anw ye min kanu ka yɛlɛma an ka foro la ne yɛrɛ Haidara dayɔrɔ ni zara n ka don yɔrɔ min na o bɛ yen de alors o kɛnɛ fɛrɛlen don an ka munumunu kɛyɔrɔ la Bamakɔ koro n'anw ka jama t'i ku Bamakɔ an yɛlɛmana an ka foro la cɛ bɛ komi a ɲɛ bɛ président na yan a bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na a ko président bɛ si Bamakɔ de mais olu don événement na u tɛ sɔn ka si Donimana ni dugu jɛra de u bɛ sɔrɔ ka na o y a pas de problème olu musow bɛ Bamakɔ ayiwa n'a fɔra président ka si an kɔrɔ Donimana ni Bamakɔ cɛ a ka na jalaki sɔrɔ famille la an tɛ jigin u la nka ni a kɛra sɛbɛ ye u bɛɛ bɛ yɔrɔ ɲini ye o yɔrɔ b'u bɛɛ bolo yɛrɛ ni Ala sɔnna an bi ne yɛrɛ ka si Bamakɔ bi sécurité ko dɔrɔn de don n'o tɛ yan yɔrɔ ne yɛlɛmana an ka so a mɛnna sinon Bamakɔ k'a fɔ a man di ye tɛ place de t'an bolo jama cayara yen Ala sago sɔrɔ.